Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Wulandari and this is the video for the midterm test of interpreting. Here are the video for the part 1. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus mematikan yang baru muncul, menjelajahi pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Tiongkok. Akhirnya, mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Shitao. Virus yang dimaksud adalah coronavirus yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Coronavirus adalah kelompok virus yang ditandai dengan tonjolan protein kecil di permukaannya menyerupai mahkota atau corona dalam bahasa Latin. hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Ada ratusan coronavirus yang diketahui. 7 diantaranya dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 coronavirus yang menginfeksi manusia, 4 diantaranya menyebabkan flu biasa, infeksi ringan, dan sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh, penyebab COVID-19 memiliki ciri-ciri keduanya, penyebaran mudah, tetapi dampaknya pada paru-paru bisa sangat serius. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus tersebar ke udara. Virus ini dapat menginfeksi orang lain jika tetesan tersebut masuk ke hidung atau mulut. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Coronavirus paling mudah menyebar di ruang tertutup. Tempat orang berkumpul dalam jarak dekat, cuaca dingin menjaga lapisan luar virus agar tidak cepat kering, memungkinkan virus bertahan lebih lama di luar tubuh, sementara paparan sinar UV dari sinar matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah makan. Namun, karena tidak ada seorang pun yang kebal terhadap virus baru, virus tersebut memiliki banyak peluang potensial dan tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar.
body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Di dalam tubuh, tonjolan protein virus menempel dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus mengambil alih mekanisme sel untuk memperbanyak gennya sendiri. Coronavirus menyimpan gennya dalam bentuk RNA. Semua virus adalah virus RNA atau DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dan memiliki lebih sedikit gen, sehingga bisa menginfeksi banyak inang dan berkembang biak dengan cepat. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan proofreading, tidak seperti virus DNA. Oleh karena itu, ketika virus RNA menggandakan dirinya, seringkali terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan merugikan. Namun, ada juga yang membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Wabah seringkali terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, SARS, dan pandemi COVID-19. Setelah menginfeksi manusia, virus tetap mengalami mutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menghasilkan variasi atau strain dari virus aslinya. Coronavirus memiliki beberapa perbedaan utama dibandingkan virus RNA lainnya. Mereka termasuk yang paling besar dengan jumlah gen terbanyak. Ini memberi lebih banyak peluang terjadinya mutasi berbahaya. Untuk mengimbangi resiko ini, coronavirus memiliki fitur unik. Enzim yang memeriksa kesalahan saat replikasi dan memperbaikinya. Ini membuat coronavirus jauh lebih stabil dan tingkat mutasinya lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. The mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation. Meskipun terdengar mengkhawatirkan, tingkat mutasi yang lambat justru merupakan kabar baik dalam upaya melawannya. Setelah infeksi, sistem kekebalan kita dapat mengenali dan menghancurkan kuman dengan lebih cepat jika mereka kembali menginfeksi kita, sehingga
tidak menyebabkan penyakit. Namun, mutasi bisa membuat virus lebih sulit dikenali oleh sistem kekebalan dan karenanya lebih sulit dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena vaksin dirancang sangat spesifik terhadap virus tertentu. Inilah sebabnya kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat, sehingga strain baru terus bermunculan. Rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Tingkat mutasi coronavirus yang lebih lambat berarti sistem kekebalan kita, serta obat-obatan dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi dan melindungi kita dengan lebih baik. Namun, kita masih belum tahu berapa lama kekebalan tubuh terhadap berbagai jenis coronavirus dapat bertahan. Hingga kini, belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui oleh coronavirus. Kita belum fokus mengobati jenis yang hanya menyebabkan flu biasa. Meski para ilmuwan telah mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, wabahnya sudah berakhir sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinis. Seiring dengan terus masuknya manusia ke habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa kemunculan coronavirus baru yang menginfeksi manusia adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, jika kita menyelidiki hal-hal yang belum diketahui ini, dampaknya tidak harus selalu menghancurkan. And this is the video for the part 2. How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than two. And how about three? Very impressive. Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Sekarang, tetap angkat tangan jika kalian bisa berbicara lebih dari 2. Bagaimana dengan 3 bahasa? Sangat mengesankan. Did you know that you actually could have easily learned 25 languages? It's true. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Leonard Bloomfield said that. Tapi, tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa saja dengan mudah mempelajari hingga 25 bahasa? Ini benar. Ini adalah fenomena alami manusia, di mana setiap anak yang lahir dimanapun di dunia mampu mempelajari bahasa apapun yang dia dengar sejak kecil. Dan tahukah kalian bahwa bahasa-bahasa yang didengar anak sebelum usia 7 tahun, yang juga dikenal sebagai critical period atau masa kritis, adalah satu-satunya bahasa yang akan mereka serap secara alami sepanjang hidup. Acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat
that any one of us is ever required to perform. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. But then there's some of us. Leonard Bloomfield pernah mengatakan, penguasaan bahasa adalah pencapaian intelektual terbesar yang pernah dilakukan oleh manusia. Lalu saya bertanya pada diri sendiri dan juga teman-teman saya di program mahasiswa luar negeri di sini. Mengapa kita belajar bahasa? Pada awalnya, kita semua belajar karena kita harus. Sebagai manusia, kita memang dirancang untuk belajar bahasa seperti halnya kita belajar berjalan. Tidak bisa dihindari. Us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. So I want to ask you Namun, ada juga dari kita yang mempelajarinya karena senang. Kita rela melalui kesulitan, berusaha keras, sering merasa salah, tapi kita tetap melakukannya karena hadiahnya sangat luar biasa. Sungguh luar biasa bisa berbicara bahasa lain, membawanya kemanapun kita pergi, saat kita berpergian dan berkomunikasi dengan orang-orang dalam bahasa ibu mereka, pembicaraan terasa lebih pribadi. Dan kita benar-benar bisa menikmati hidup lebih banyak karena bisa memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. another question. I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Which begs me. Sekarang saya ingin bertanya lagi, jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak untuk belajar bahasa dan menggunakan begitu banyak alat gratis yang tersedia di perangkat kita saat ini, mungkinkah dengan mengurangi hambatan bahasa, kita juga mengurangi hambatan sosial lainnya? Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hambatan bahasa dan apa dampaknya? To ask another question. What exactly are language barriers and what do they do? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you just hired as a translator. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. But there's a lot more to language. Mungkin kalian membayangkan sedang duduk di meja makan, di antara ibu kalian yang berbahasa Rusia dan pacar kalian yang orang Amerika. Kalian sadar bahwa kalian tiba-tiba jadi penerjemah. Sepanjang malam, kalian harus mendengarkan segala sesuatu 3 kali. Meskipun merasa bisa berbahasa Inggris dan Rusia dengan baik, tiba-tiba kalian merasa bingung, frustasi, dan sangat ingin punya waktu sendiri untuk berpikir dalam bahasa manapun yang kalian pilih.
Which barriers that I want you to know. Have you ever heard of linguistic relativity? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language perception thought. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven and states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. The fathers of Tapi, hambatan bahasa bukan hanya soal penerjemahan. Pernah dengar tentang linguistic relativity? Ini adalah bidang yang mempelajari hubungan antara bahasa, persepsi, dan pemikiran. Teori intinya disebut deterministic theory, yang telah dibuktikan secara ilmiah. Teori ini menyatakan bahwa bahasa yang kita gunakan membentuk cara kita berpikir dan memengaruhi perilaku kita. linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Shapiro state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. I think rather that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. One of my Tokoh utama teori ini, Benjamin Whorf dan Edward Sapir, berkata bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa kita, maka kita tidak akan mengenal konsep di balik kata itu. Saya pribadi merasa itu agak ekstrim. Saya lebih percaya bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa kita, maka kita akan jauh lebih sulit untuk memahami dan terhubung dengan konsep itu. friends here in Israel, a native German speaker told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Seorang teman saya di Israel, penutur asli bahasa Jerman, pernah bercerita bagaimana bahasa Inggris mengubah cara dia memandang cinta. Dia masih ingat pertama kali mendengar istilah falling in love atau jatuh cinta. Dia terkejut dengan penggunaan kata itu karena sebelumnya dia tak pernah membayangkan cinta sebagai sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. Dia membayangkan seseorang benar-benar jatuh dan bisa merasakan emosi itu. Sejak saat itu, dia tahu bahwa suatu hari dia akan merasakan jatuh cinta, bukan sekedar merasakan cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. And the most obvious differences in languages that are influence thoughts and behaviors is in vocabulary. One scientific experiment in linguistics Dalam bahasa tubuh pun ada perbedaan menarik.
Dalam bahasa Ibrani, gerakan tertentu berarti menunggu. Tapi di Italia, gerakan yang sama merupakan penghinaan besar. Perbedaan paling mencolok yang mengaruhi pikiran dan perilaku kita adalah dalam kosakata. Relativity showed how gender association impacts people's perception. This study used the word key, which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. The subjects were asked to come up with words to describe a key. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, metal. The Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, shiny to describe the same word. Satu eksperimen dalam linguistik relatif menunjukkan bagaimana asosiasi gender memengaruhi persepsi orang terhadap suatu kata. Contohnya, kata kunci dalam bahasa Jerman adalah maskulin, sementara dalam bahasa Spanyol berarti feminin. Ketika responden diminta menggambarkan kunci, penutur Jerman memilih kata-kata seperti berat, kuat, logam, dan tahan lama. Sementara penutur Spanyol memilih kata seperti cantik, kemasan, lembut, dan berkilau untuk mendeskripsikan kata yang sama dengan kunci. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. So the development of these languages has actually followed the trends of its most elite speakers. But other languages perceive correctness in a much different way. Languages such as Arabic and Hebrew and Icelandic are based on textual references. So, if a word appears in a text, in Arabic, which is based on the Quran, and Hebrew is based on the Torah and Mishnah, if a word or grammar appears in these texts, it's correct, and if it doesn't, it's not correct. For these languages, there's no connection between correction and prestige. And there are many, many words in languages that Perbedaan menarik lainnya adalah dalam persepsi tentang kebenaran bahasa. Menurut studi oleh John Myhill dari Universitas Haifa, dalam bahasa Inggris modern dan kebanyakan bahasa Eropa lainnya, kebenaran ditentukan oleh status sosial tinggi. Jadi, perkembangan bahasa-bahasa ini mengikuti tren penuturnya yang paling elit. Namun dalam bahasa seperti Arab, Ibrani, dan Islandia, kebenaran ditentukan berdasarkan teks suci. Jika sebuah kata atau aturan gramatikal muncul dalam teks seperti Al-Quran untuk Arab atau Mishnah Torah untuk Ibrani, maka itu benar. Jika tidak, maka dianggap salah. Dalam bahasa-bahasa ini, tidak ada kaitan antara kebenaran bahasa dan status sosial. that don't appear anywhere else, such as Stam in Hebrew, which can be translated into English as just kidding, but not really. It's a unique word to let someone know that you're not being serious. And halomot paz is how you say sweet dreams in Hebrew, but it actually translates directly as golden dream. And there's a word in German that I love called Fernweh, which dictionaries translate it as itchy feet. And it's the opposite of homesick. It describes the feeling that you need to travel. So when my German friend taught me this, Ada banyak kata dalam bahasa tertentu yang tak ada padanannya dalam bahasa lain. Contohnya dalam bahasa Ibrani ada kata stam yang mirip dengan cuma bercanda, tapi artinya tak persis sama. Dan kalamot pas yang berarti mimpi indah secara puitis, namun secara harfiah berarti mimpi emas. Dalam bahasa Jerman ada kata indah Fernweh, yang berarti kerinduan untuk berpergian, kebalikan dari homesick.
travel. So when my German friend taught me this word, I thought, wow, how I wish that this word existed in my language. And I wondered that if we use such a word, how my experience of feeling like the only one in my family with a strong desire to see the world may have been different. So Ketika teman Jerman saya mengajarkan kata itu, saya pikir, wah, andai kata ini ada dalam bahasa saya. Saya pun bertanya-tanya, jika kata itu ada, mungkinkah pengalaman saya menjadi satu-satunya di keluarga yang ingin menjelajahi dunia akan terasa berbeda? a few weeks ago, after auditioning to be up here on the TED stage, I reached out to my psychology professor back in New York and asked him what he thought about linguistic relativity. And what he says explains the story of my friend and in terms of psychology and memory, what happened when she learned a new term about love. He said, it is the breadth of our language, not our vast experiences, which help color our lives. That is in memory. The language labels that we assign events and experiences shape, indeed, limit the way that we can remember them. For example, Beberapa minggu lalu, setelah saya mengikuti audisi untuk berada di panggung TEDx ini, saya menghubungi profesor psikologi saya di New York dan menanyakan pendapatnya tentang linguistic relativity. Jawabannya menjelaskan cerita teman saya tadi secara psikologis dan neurologis. Beliau berkata, yang memperkaya hidup kita bukan pengalaman luas, tetapi luasnya bahasa yang kita kuasai. Dalam ingatan, label bahasa yang kita berikan pada peristiwa dan pengalaman mewarnai, bahkan membatasi cara kita mengingatnya. if the only positive emotion word we knew was happy, all positive memories are labeled as happy memories. And if they all fit in that happy bucket together, then their shared features, which make them labeled as happy, will be reinforced and at times amplified at the expense of their differences to allow for better access. This is because your mind categorizes everything with language labels so that it can reach for your memories as quickly as possible. And everything that you say and do, every decision you make, every conversation that you have is just a consequence of some memories, right? So in other words, your ability overall to access your memories is actually directly related to your breadth and knowledge of vocabulary. Because our languages are constantly changing, language barriers are just growing bigger and bigger. So what do you Misalnya, jika satu-satunya kata positif yang kita kenal ada bahagia, maka semua kenangan positif kita akan dilabeli sebagai bahagia. Perbedaan di antara pengalaman-pengalaman itu akan terabaikan demi mempermudah akses memori. Ini karena otak kita mengategorikan semuanya dengan label bahasa, dan segala yang kita katakan dan lakukan, semua keputusan, semua percakapan, semuanya adalah hasil dari ingatan. Dengan kata lain, kemampuan kita untuk mengakses memori sangat berkaitan dengan luasnya kosakata kita. Karena bahasa terus berkembang, hambatan bahasa juga semakin melebar. think, everyone? If we started taking advantage of children's amazing ability to learn languages and the plethora of free tools that we have to learn languages today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Jadi bagaimana menurut kalian jika kita mulai memanfaatkan kemampuan alami anak-anak untuk belajar bahasa dan berbagai alat-alat belajar gratis yang ada hari ini, mungkinkah kita mengurangi hambatan bahasa dan juga hambatan-hambatan sosial lainnya?
answer to me is crystal clear. By emphasizing foreign language study in your community, you're seizing an opportunity to reverse the creation of gaps in the way that we think and behave. There are so many issues in society today that are thought-based, like racism and hate crimes and bullying. So by increasing the knowledge of language, we can overcome these differences. Also by having more multilingual programs for children, of course, because it's that critical age period for age 7 where we have this opportunity. So one such program. Bagi saya, jawabannya jelas. Dengan menekankan pentingnya belajar bahasa asing di komunitas kita bisa mempersempit kesenjangan dalam cara kita berpikir dan bertindak. Banyak masalah sosial saat ini berakar dari pola pikir seperti rasisme, kejahatan kebencian, dan perundungan. Dengan memperluas wawasan bahasa, kita bisa mengatasi perbedaan-perbedaan itu, termasuk dengan mengadakan lebih banyak program multibahasa untuk anak-anak, terutama sebelum usia 7 tahun di masa kritis perkembangan bahasa. Exists in Jaffa called the Orchard of Abraham's Children. It was founded by a Palestinian man and a Jewish woman who are married. And they've established 3 kindergartens that teach in both Arabic and Hebrew and celebrate both cultures' holidays. So programs like this one are using bilingual education to promote peace and coexistence in a humanitarian, non-political way. And it's so effective because our language is a huge part of our identity. Being born. Salah satu program seperti itu ada di Jaffa, bernama Orchard of Abraham's Children. Didirikan oleh pria Palestina dan wanita Yahudi yang menikah, mereka mendirikan 3 taman kanak-kanak yang mengajarkan bahasa Arab dan Ibrani dan merayakan hari raya dari kedua budaya. Program seperti ini menggunakan pendidikan dwi bahasa untuk mempromosikan perdamaian dan koeksistensi dengan cara kemanusiaan dan non-politis. Dan ini sangat efektif, karena bahasa adalah bagian besar dari identitas kita. To Reform Jewish parents gave me really early exposure to the Hebrew language. And if it wasn't for that early exposure, I'm sure I wouldn't be here in Israel studying linguistics or giving this talk to you about the power of being able to identify with more than one language. Saya lahir dari orang tua Yahudi reformis, dan sejak kecil sudah terpapar bahasa Ibrani. Kalau bukan karena paparan awal itu, saya mungkin tidak akan berada di Israel, belajar linguistik, atau berdiri di sini hari ini. Berbicara kepada kalian tentang kekuatan dari kemampuan untuk mengenali lebih dari satu bahasa. Now I want to leave you with this quote by Helen Keller, who was a political activist and the first deaf-blind person ever to receive a Bachelor of Arts degree. Suddenly, I felt a misty consciousness of something forgotten and a thrill of returning thought. And somehow, the mystery of language was revealed to me. Everything had a name, and each name gave birth to a new thought. Thank you. Saya ingin menutup dengan kutipan dari Helen Keller, penulis dan aktivis politik asal Amerika, yang juga orang tuli buta pertama yang mendapatkan gelar sarjana. Tiba-tiba, aku merasakan kesadaran samar. Seolah akan sesuatu yang terlupakan, getaran pikiran yang kembali. Dan entah bagaimana, misteri bahasa terungkap kepadaku. That's all from me. Sorry for the mistakes and for the delay connections. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.